Zajedno som vďačná, pani Bushová. Konečne priniesli civilizáciu do tejto zeme divochov. Celkom s vami nesúhlasím, moja drahá. Môj otec osídloval túto zem a dobre vie, ako pomôcť týmto divochom. Oni stratili svoju zem, ale získali prístup do neba. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals. No, žili predtým ako zvieratá. Teraz sú šťastní. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty Počul som, soon že we will be able budeme to čoskoro vedieť lietať. Only angels. Iba anieli vedia lietať, Jenny. No, apparently. Nie, otče, nepočuli ste to? Niekde v Kansase nejaký chlap má auto, čo vie I lietať. hardly think so, Jenny. To si nemyslím, Jenny. Apparently, Mr. Ah, Johns wants pán to run Johns for governor, which is why bude he's so guvernérom concerned with cleaning up a the očistí state. tento štát. Nate Johns. Nate Johns? Yes. His family is nothing Jeho but rodina nie je hillbilly nič trash ako that came odpad, here after the war. ktorý prišiel po vojne. I don't want to be judgmental, Nechcem ako but súdiť this state nikoho, should ale not be ruled tento by such štát a disgusting nepotrebuje, aby family mu vládla nejaká A nechutná family rodina. without Rodina bez triedy. Apparently, the Johns Ale family have Jonesová made a rodina lot of má money veľa and peňazí has a lot of a friends veľa in priateľov v politike. Mrs. Bush, Pani Bushová, peniaze nie sú všetko. there are many things that money A can veľa vecí buy. si za It peniaze seems that nekúpite. money can buy Ale voters, kúpite though. si hlasy voličov. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the My tu same šírime thing. slovo They a are the slovo a gifts. civilizácia It is to je the tá istá vec. opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill Môžeme each other, zmeniť život týchto ľudí, čo tu žijú. who let you worship in Aby sa peace. nezabíjali jeden druhého. It's so confusing, Je to Father. také Sometimes I find it metúce, impossible otec. to make the distinction Niekedy je between ťažké a loving rozlíšiť act medzi, and a hateful one. I mean, they often seem to be the same medzi thing. aktom lásky a Jenny, nenávisti. It is confusing. Áno, Jenny, je You to only have to ask me. ťažké, ale keď And budete potrebovať, môžete sa ma opýtať. Mrs. Bush. Tak už sme tu, pani Bushová, armadillo. OK, takže vítam pri sledovaní prvého videjka z už legendárnej hry Red Dead Redemption, ktorá vyšla pred 10 rokmi. Je to neuveriteľné, pred 10 rokmi na konzole Xbox 360 a PlayStation 3. A aj napriek vďaka veľa rôznym pokusom hráčov o to, aby bola spravená nejaká konverzia na PC, tak nebola. Ale sa chystá vraj dvojka, by mala vyjsť na budúci rok. Či bude aj na PC, zatiaľ nikto nevie. No, takže, ale vďaka spätnej kompatibilite je to možné momentálne hrať aj na Xbox One. Takže to je presne tá verzia, ktorú teraz vidíte. No, takže prišli sme do Armadilla. Máme ísť do salónu. Ako inak. Prídete do mesta, tak prvé vaše kroky vedú do salónu, to je samozrejme, o tom nie je pochyb. Tento už má dosť. No, necítim sa dobre, no, však to vidím. OK. Pán Marston. You must be John Marston. Vy musíte byť John Marston. I'm Jake.
Ja som Jake, vaši priatelia z Blackwater ma najali, aby som vás viedol. Nie sú to moji priatelia, ale aj tak vás rád vidím. Mám tam kone vonku. No, priatelia, to boli asi tí, oni, Pinkertonovci, tí policajti, čo ma viedli tam na začiatku. Odvádzali na vlak. Máme tu nejakú robotu v armádile. No, je to jedno, na čom pôjdem. Nemusím byť peši. No, zavádza nám vlak. No, idete do Fort Mercer? Jasné. Tam už nikto nebol dlhú dobu. Nebezpečné miesto. Je to opustené veľa rokov. Od mexickej, aj to bolo postavené počas mexickej vojny, boli tam nejakí vojaci. Prečo odišli? Ťažko povedať, asi išli na sever naháňať Indiánov. Alebo išli hľadať zlato. Čo hovoríte na pevnosť? Hľadám tam nejakého starého priateľa. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a No, long už nie je môj time. priateľ dlhú dobu. Gee-up. Are you planning on spending any time in Armadillo, Chcete Mr. tu Marston? staviť veľa času v armadile? I ain't planning Ani on nemyslím. staying very long. Well, if you're fixing for some female company, No, you can do nejakú a lot ženskú worse than spoločnosť by ste si mali Armadillo. nájsť. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm Ja som afraid. ženatý pán. Ain't we all? No sme všetci, nie? Yeah. So it was the No, marshal who nejaký hired me. maršal ma Lee najal. Johnson, do you know him? Johnson, I think I poznáte ho? heard his name. No, niečo mi Says to he got a hovorí. telegram from some Poslal Blackwater big telegram boss z asking for a Blackwater. guide. I guess it's none of my business. Nie That's je to môj right. biznis, ale... Giddy up. You ain't very talkative, Vy ste are není you? moc hovorčivý, I'm pravda? just Nie. chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not Verte mi, knowing. najradšej lepšie vedieť nič. Damn coyotes. What a waste of Kojoti, good meat. aha, zabili Not nejakú far vojnu, now. zver. You'll see the fort when you get to the top of this hill. OK, pevnosť je hneď za kopcom. No, už sme tu v Fort Mercer. Listen, mister. To by sa opustené. Počúvate, pane, toto je to, čo zostalo z Fort Some Mercer. gang rode in and took the place over. Nejaké gangy to tu vyrabovali. I understand. No, rozumiem. This is where we part ways, friend. No, toto je už vaša You cesta, have priateľu. yourself a good Budete time. mať dobrú zábavu tu na. OK. Tak sa maj. Ja som zabudol, jak sa voláš. OK, takže ideme. Do Fort Mercer. Yeah. Bill! Bill, Bill, I've come for you! prišiel som pre teba. Bill
Williamson! Bill Come Williamson. out here right now! Okamžite vylez. Go away now, Choď John. preč, John. Don't make me kill you. Nechci, aby som Nobody ťa needs to zabil. kill anyone, Bill. Nikto nebude zabitý, Bill. You must think I was born Ty si yesterday. myslíš, že som včerajší, You čo? always did think I was an idiot. Myslíš, že som idiot? That ain't fair, Bill. To není fér, Bill. You were as my brother. Si ako môj I'm brat. gonna try to save you. Išiel som ťa zachrániť. Oh. Do I look like I need saving? Vyzerám ako niekto, to potrebuje zachraňovať. Bill, please. They Bill, won't kill us prosím ťa. all. I can help Zabijú you. nás všetkých, pomôžem ti. Well, you never tried to save me before. Nikdy si ma nepokúšal zachrániť. You only seemed to Ty si save zachraňoval yourself. len sám seba. Bill, I implore you Bill, think prosím about ťa, this. porozmýšľaj o tom. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Veci sa zmenili, John. Now I'm in charge. Teraz ja to tu vediem. No more Dutch Žiadny dač, and no more you. ani ty. Implored. Takže ja ťa teraz prosím, vráť sa to go a back povedz and im, tell them to send someone aby just a poslali little bit niekoho more viac impressive zaujímavého na next time. na budúce. Well, OK. Oh. Poor John. Chudák John. Na, súp už je pripravený na hostinu. Tak sa zdá, že nás niekto našiel. Nejakí dobrí ľudia. Tá baba bola v tom vlaku, to my prišli, mám taký dojem. Noví priatelia, staré problémy. Well, you're alive. Á, takže žijete. so it would seem. Vyzerá to tak. So, how do you feel? Ako sa cítite? I don't know the polite word Ah, for it. neviem na I to do. nájsť slovo. Stupid is the word we use around here. Stupid je to What were you práve doing? slovo. Čo ste ešte, že robíte? Niečo hlúpe som I was doing spravil. something stupid. Well, you'll be okay. Budete Once you OK. didn't die, the doctor said you'd be Doktor fine. povedal, že You got the budete bullets dobre, out keď a couple nezomrete. days ago. Vybral Good. kúlku pred It cost pár us dňami. Stalo to $15. I'm sorry, madam. Ľutujem, Should have madam. left me there to die. Did you want to die? I mean, was Chcete that it? zomrieť? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a Myslíte, fight že with pôjdete the do worst Fort bandit Mercer a in the budete tam county? To nejakým die, banditom Mr. sa hondiť? Mr. Marston. John Marston. John Marston, moje Bonnie meno. McFarlane. Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane. Slečná Bonnie. Well, you may be right, Miss Možno McFarlane. máte pravdu, I don't slečná. know. So what were you doing? Tak čo ste robili? Trying to give Mr. Williamson a Skúšal som dať chance. šancu pánovi For old Williamsovi. time's sake. Kvôli starým You časom. know Bill Williamson? Poznáte No. Billa Williamsa? Long time ago. Áno, Well, what was he veľmi like? dlho. Dumb. Čo Just to bol like zač? you. Taký sráč. Ako vy. Miss. Ďakujem, mis. See Nevideli my ste hat? môj klobúk? I have. Tam je. And what A will čo you do budete now? robiť teraz? Now I'm gonna No, take my time teraz and si go dám after him trochu the less času kind a way. Well, that skúsim sounds to very menej fun, Mr. Marston. príjemnou cestou. Quite heroic, just To like in vyzerá those penny dreadfuls srandovne, my pán brother used to Marston. read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. A teraz ma Of course, ospravedlňte, mám if tu you're robotu na feeling ranči. better, why not take a ride with me later? Help me Mohli by patrol ste the ísť so perimeter. mnou You can earn neskôr, back some of that money we wasted on aby doctor's ste si bills. odpracovali tie Of course. peniaze, čo stál doktor. And thank you. Jasné. my life, A Amelia. vďaka za záchranu Next života. time, Mr. Marston, Aj na I budúce, pán strongly Marston. recommend you don't try to lose it quite so earnestly.
I'll bear that in mind. No, takže Bonnie. Bonnie, slečna Bonnie, čo býva na tomto ranči. Zrejme to tu vedie. Aj takže máme prvý questík, ísť za Bonnie. Ráda. Mr. Marston, back in the land of the living, I Pán see. Marston. Figured it's about Naspäť v time zemi I živých. started paying back that $15. No jasne, musím vám vrátiť Well, tých no time to $15. waste. The horses are Takže saddled up over nestrácajme here. čas. Kone sú pripravené a osedlané. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. To je nejaká kancelária šerifa, keď budeme niečo potrebovať. Come on, boy. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Ok, takže ideme popozerať po ranči. To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very Máme convenient. obchod. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Momentálne nemáme peniaze, takže tam nepôjdeme. Zbytočné. And here's the corral. This one's for the To je horses. výbeh pre What do kone. you think? Čo I'm hovoríte, no Ann? expert, but Nie som it expert, certainly looks ale like a vyzerá fine dobre. corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the train station. Things sure have železničná changed since stanica. the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Nejaká stodola, ktorú postavil jej otec ešte, keď som bola malá. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ups. OK, privážeme si koníka. Come on, I don't bite. Už idem. How about a cold drink, Mr. No, Marston? čo hovoríte na nejaký Thank you, studený ma'am. nápoj? Getting Oh, shot, ďakujem. then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. No, musíme si Sure. oddychnúť. Come on in. I'll show Jasné, you the poďte house dnu. and then you can sit for a while. Thank you. Ukážem vám doma, môžete si na chvíľu sadnúť. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Pamätáte, že som vám hovorila Will o you tých help me keep problémoch? watch on the property No, line takže this teraz mi evening? môžete Sure. pomôcť. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. No, dobrá Come, zbraň. let's head out. The country is Poďme, really poďme. beautiful at around this time. Zem je pekná v takomto čase. Sme si zdriemli. Ready, Že až Mr. tma. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Ok, takže ideme trošku sa tu prejsť zase po ranči, nejakú patrolu urobíme. Obehneme. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Majte oči otvorené a skúste nestreliť sám do seba. Let's To je go. vtipné.
Thank you, Mr. Marston. I feel a Ďakujem, lot pán happier Marston. someone's Cítim along sa with me. šťastnejšie, keď I je tu feel a lot niekto so happier mnou. now I got a rifle. No, ja sa Well, cítim with your šťastnejšie, keď mám trigger itch pušku. and my feminine intuition, we Moja should make ženská quite a intuícia mi team. hovorí, že budeme dobrý tým. Hm? Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Jasne. Problémy s králikmi? Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Je večera, pečenka. Good shot. Haha. Kde sú? Tu je jeden. Tu vedľa. A tu je jeden. Na tej tme to nevidie dobre. That's it. Kill those little varmints. Ešte sú voľa, kde ešte dvaja minimálne. Aj zdrhol. Much obliged for the help. Them Zdrhol, rabbits zachránil are si wild kožuch. little critters. Let's mount up and patrol the rest of the property. OK, pozrieme zbytok nemovitosti. We should keep moving. There's still a ways to go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like Nie je ľahké this. žiť Maybe you tu should na move to a takejto big zemi. city. Možno by Become a lady ste of mali ísť do leisure. veľkého mesta. Look out! Coyotes! Á, Shoot 'em before kojoti. they get to the animals. Easy now. Kojoti kradnú sliepky. Ty to dávaš očúvaj, Bonnie. Počas jazdy. Oh, go! That's it! Damn coyotes! Kde sú Come on, they're ďalší? headed for the chicken coop. Áno, idú po sliepkách, však ja viem. Survival of the fittest. Yes, we got one. Aj, tak tu je jeden. Nebudeš sa mi nápať do pušti. That coyote won't be back. Yeah. You handled yourself well. I thought we was gonna lose some chickens. Láhni. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a No, little viete to s experience puškou. in. No, mám nejaké Maybe Bill skúsenosti. Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, No, that's vy for ste sure. dobrý But muž tu don't na think I've tento ranč. forgotten what brought you here. We'll To do si tým whatever we istá. can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. No, a toto je moje? Toto malá búda? Thank you for your help, Mr. Marston. Ďakujem za Makes pomoc, me pán kinda Marston. happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss Uvidíme sa McFarland. ráno. Dobrú noc, slečna. No, takže môžeme vyspať, tým si zároveň uložíme hru a zobudíme sa za 6 hodín. A môžeme si zobrať nejaké náboje tu nás, tejto truhlice, čo tu je. Máme honor, fame. Aj honor. Super. Ale pozrieme sa nejaký oný outfit. Gentlemanský aj náboje. Takže toto je jeho typický oblek, ktorý má teraz na sebe. To je nejaký gentlemanský, ktorý sa oblieka, keď ideme hrať poker. Blackwater. To je nejakého smrtiaceho asasína, ale tam treba najprv 5 vecí spraviť.
je asi tak zatiaľ všetko. OK. Takže mohol by som sa vyspať. OK, hodín. 11:30. Á, to ešte máme čas. Som sa chcel pozrieť na mapu. Mapa je dosť veľká inak. Uvidíme, ako to bude husto obývané. Zatiaľ sme tu je Bonnie, ale Bonnie išla spinkať, tá nás nepustí dovnútra. Momentálne. Asi. Mám tam nejaký quest nový, môžem pomôcť ranču s patrolou nočnou, momentík, hneď som tam. Chcem pozrieť, či nenechala Bonnie otvorené aspoň okno. Vráťte sa medzi 5 ráno a 10 večer. Sakra. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. No dobre, takže máme nasledovať psa, ktorý dokáže vyňúchať problémy. Máme zastaviť nejakých kriminálnikov. Nebude treba. Ešte pred ráňajším svitaním. Mám náboje, mám, dobre. No Charlie, čuchaj. No nech si to netrvá väčšnosť, chcem ísť spať. Ešte k tomu fame a tam čo bolo, za čo som dostal ten quest, môžeme tu akože byť za dobrého alebo za zlého. Sa nám tu na tá naša karma tu zvyšuje alebo znižuje podľa toho, čo robíme. Či robíme dobré skutky alebo zlé. Keď budeme maximálne dobrí, dostaneme aj viacej questov, aj ľudia k nám budú zhovievavejší, teda okrem tých tak zhovornejší, ako samozrejme okrem tých banditov a tak ďalej. Keď budeme zlí, tak zase to bude opačne. Nikto s nami nebude chcieť mať nič. Môžeme sa to potom odrazí aj na cenách, alebo tak niečo, neviem, uvidím. No stále nič. Čo už, máme. Čo deje? Tu sa bijú dvaja. Na budúce budete mŕtvi muži. Počujete? Tak. Zdrhli. Takže zase máme honor 50 sme dostali a to asi tak všetko. A ešte si ideme vyzvihnúť odmenu. Viesť, Charlie, poď. Možno aj ty dostaneš veľkú kosť. Thank you, kind. $24. Nejaký outfit sa mi updateoval. $24 a známosť plus 5. Fame, OK. Takže tu máme nový outfit, zase sa mi objavil, pretože som spravil jednu vec, ktorú treba na jeho získanie a ešte treba 5 vecí spraviť. Jedno z toho je, na tejto farme treba vyhrať súťaž v hádzaní podkovou a tak ďalej a tak ďalej. OK. Takže keď je tu nič nového asi nie, tak sa idem vyspať.
Dúfam, že ráno sa nejaký nový pestík objaví. OK, to by sa mohli vymeniť outfity, ale to nepotrebujem momentálne. Takže... Bčko je Bonnie. No, sama býva v takomto obrovskom baráku, to nie je boli čo. Oh, Mr. Marston. How are you doing Ako today? sa máte? I'm well, Miss McFarland. Dobre, Thank you. How are you? Well, I'm ďakujem, a vy? fine. Thank you. No, takisto. So, how are your ribs? Čo vaše rebrá? A little sore, Dobre. but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williams. Ešte ste mi nikdy nepovedal, What you kto ste wanted sa stretli s Billom Williamsom. No, miss, I did not. Nie, nepovedal Well, som. why not, if you don't Prečo nie? mind me asking? Tak sa I môžem certainly opýtať. don't mind you asking if you don't mind me not telling. Môžete sa pýtať, ale ja vám to nepoviem, lebo je to komplikované a By komplikovaný telling príbeh. you, not only would I be putting your life in danger, but Ale by som vás also mohol threatening uviezť do lives of nebezpečenstva people a I hold very svojich dear. blízkych ľudí takisto. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk Chápem, že are máte nejaké impressed. exotické tajomstvá pred najšími city obyvateľmi man, jednoduchými. Yeah, but Ja I som saw nie you z get on mesta. the train at Blackwater. You with Ale those boli ste v gentlemen in bowler Blackwater. hats? S tými I'm still no gentlemanmi city s man. klobúkmi. But I bet you can't ride, nie Mr. som mešťan. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. No, chcete sa pretekať? No, keď vás to urobí šťastnou, tak poďme, no. Áno, sa chce pretekať. All right, I'll show you how we ride around these parts. No, toto bude sranda. Giddy up! Come on. Hello there. Ahoj, Charlie. On the count of three. Takže na 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Howdy. Come on. Come on. You'll have to do better than that. Yeah. See you at the finish line. Áno, uvidíme sa o finiši. To bolo vtipné. This is gonna be close. Ale kde ideš, ty koň? You got problems with your Toto je spurs? samá zákruta. Ona to tu pozná, ale ja nie. Isn't this jolly? Kurňa. Come on. Come on, Mr. Marston.
Robím, čo môžem. Nejaký dym. Don't go easy on me! No, nerobte mi to ľahké. Snažím sa. Keď už to je This sure koniec. beats milking cows! I thought you said you could ride! A kde je už finish? Už som musel predbehnúť pred finishom, ale neviem, kde je finish. Myslím, že to už nebude asi ďaleko. No, to sa mi vás páči, ja viem, ale kurva, to je finish do... Ale traf tú bránu do riti. Není. Počkaj, kde je finish? Hej! Čakať. Jablko. Kde je kurňa? Čo je? Kto vyhral? Slepka vyhrala, aha. That was fun. To bola zábava. Čo sa You volá? know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Takže mal by som navštíviť maršala Johnsona v Armadillo. Čo je vlastne to mestečko, kde sme tedy došli, to je tuto, hneď vedľa. Máme tu aj povoz nachystaný. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss Dlho sme McFarland. sa nevideli. I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? Idem do Armadillo I've gotta get some akurát supplies pre and I nejaké can keep the zásoby. Of course. You can take the reins. It wouldn't Môžete do for a šoferovať. terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat, come on! Ja už tuším, prečo si slečna, lebo ľúbiš rozkazovať. Poďme. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, Miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, Miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, Miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, Miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. I always enjoy a trip to Armadillo. Sure is a pleasant journey. It used to be such a nice town. Before that gang started helling around the place, causing all that trouble, shaking down the local merchants, kidnapping, and worse. That's what I heard. It's a terrible shame, if you ask me. And there's not a man with a grammel in his gizzard to stand up to them. What about the marshal? Well, he's doing what he can with what he's been given, I suppose. V meste sa rozmáha zločin, všelijaké násilnosti sa tam díva. Maršal robí, čo môže, ale nestíha. Neviem, na ktorej strane sa tu jazdí, či vpravo alebo vľavo, ale asi vpravo. Alebo ak sa podarí.
Armadillo. Šťastne sme dorazili, áno. Mene tento nie, ale pre nás to musí stačiť. Tak. Dôležitá vec je ísť za doktorom Johnsonom, kúpiť si nejaký liek. Prvý je na mňa. Ďakujem, miss. Doktor je dobrý chlapík, zachránil vám život. OK, potom sa tu stretneme. Fajn. Hello. Ideme doktorovi kúpiť si nejakú medicínku, aj keď neviem, či ju potrebujeme zrovna teraz. Doktor, nazdar. Medicína je free, zadarmo. Pozriem, čo tu píšu, áno. Doplní zdravie na maximum. Čo tu máme ešte nejaký žuvací tabak. Doplní dedaj, áno. A jablko doplní koňový staminu. Niečo na predaj nemáme? Nemáme. Dobre. Jasné. Keď budeme chorí, dojdeme. Aj sa. Zase medicínku máme v batohu, ale si ju nebudem dávať, lebo si ju nepotrebujem. A vyskúšame, no. OK. Keď neviem, že tu mám vlastne ukazovateľ zdravia, nič také tu vôbec nevidím. No, ďakujem za odvoz. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Ďakujem za liek. Môžete sa tu poobzerať po armadillo a potom sa môžete vrátiť, keď budete chcieť. Šťastnú cestu, miss. Skúste sa nezastreliť. Nemuseli by byť na blízku nikto, kto by vás zachránil. Fajn, takže máme tu ísť za tým šerifom. Áno, keby sme chceli odtiaľto odísť, máme tu koč. Takže za koč sa platí. Honor plus 50. Môžeme si kúpiť tu na izbu. To je dobrá vec. To je vlastne taká istá izba, ako máme tam u nej. U Bonnie. Môžeme si tu koníka priviazať a môžeme tam mať v tej krabici, v tej bedne nejaké tie náboje vždycky návyše. Takže tá izba niečo stojí, no aj pokiaľ si tu môžeme zahrať, je tu obchod so zbraniami. Je tu ten šerif, ja sa idem pozrieť, čo stojí tá izba, ale na to momentálne asi nemám. Počkať, tady nejdeme, tam je oný salón. Sú schody volá kde. Čo je, 5 prstov si tu môžeme zahrať. Haló, miláčik. Zase tento John, on je ženatý proste, on... Je to s ním, no $50 stojí izba, dobre. 50 nemám. Koľko mám? 19, dobre. Musíme zobrať nejaký job. A to už asi v ďalšej časti na dnes myslím, že stačilo. V druhej časti sa tu poobzeráme, zoberieme nejakú robotu, navštívime toho šerifa. A uvidíme, čo s ním. Možno mi dá nejakú zakázku. Z čoho budú prašule. OK. Čo tu majú aké káble naťahané? Čo tu majú? Telegraf asi. Elektriku asi ťažko. Telefón, telegraf, vie. Ozaj, táto hra sa odohráva v roku 1910. Len tak pre zaujímavosť, takže asi tak. OK. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa odtiaľ pekne. Bye, bye.